Bawat. Yan, di ba? Step. 1. Harap lang. 1. Pero mabilis. 1. 1. Tatalong kapag ka umikot. Tignan mo. 1. Tuloy-tuloy yan. 1. Go. 1. Tuloy-tuloy. Step. Ikot. 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 Harap. Up. Tusok. Tak. Ito yung kulang lang dito nagiging stick. Tuloy na lang. Pak. Ayan. Gagawin lang dito sa likod. Tapos. Para pag ganun ang steps. Ito. Punto mo na. Tak. Ayos. Sunod na. Ganun na. Ay! Sinasarado mo ba? Kami nintay mo? Hindi. Sino may iwan? Sinabi. Okay. Wala po. Hintay niyo pa rin. Ayan, Kebs. Nakakaya kay Kevin. Fans, audience. Oo. Proving na yan si Kevin ko eh. Kaya Kevin. Slash. Step. Slash. Step. Backward. Forward. Steps. Slash. Talon. Harap. Likod. Harap. Up. Tusok. Yun. Dito. Tusok. Yes. Kakaubos ng lakas. Weapon din ba ito? Ayan. Oo. Weapon. Nakakamatay yung takong niya. Mama. Tignan mo yung kun. Yung kun na malupit. Parang hotdog ah. Hotdog. Love you, Billy. Shaolin ha. Shaolin. Tamang taas. Ay, di ba ilang ito? Ang complete. Lakas mo yan. Try mo. Tugtog ka? Kaya yung ikot. Pangit. Kaya yung ikot.
Umiikot din ah. Ganyan kaya gawin mong spear mo, Glad. Kaya hindi mo na kailangan pumersa. Tingnan mo na. Ayaw. Bawal. Ha? Okay? Ay, talap! Uminom ka na. Joke lang. Okay, ingat. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, thanks. Ano? Love you, Bina. Sige, hindi ka magbubuksan bukas. Weh! Thanks, ate. Weh! Thanks, ha? Idol, master, poging maganda. Alam mo bang mahal na mahal ko si Bina? Sobrang mahal ko siya. Magna-lunch ako.